Swimming na? Yeah. Okay. Yeah. A beautiful day. Wala nang viewers. Beautiful! Ayun, may nanonood. Pa-like naman po. Thank you! Wow! Look! Wow! Brother, can you give me a hold? Take a video? Take a video. That's already video. Okay. Welcome. Masa mo yan, no? Thank you po. Alo kayo ulit. Ang ganda, oh. Do you like it here, Pepa? It's nice to see. Ang ganda pala dito. Emabel. But it's not nice when you lift me up and see. Oo, takot siya. Siya sa fear of heights. Nag-bungee jumping ka, Connie? Binuhat ko kasi siya para makita niya yung baba. Saan po? Shield dun sa gilid. Tapos natakot siya. May mga tennis hindi. May hirap to, no? Tennis siguro. Tennis Kaya yan. natin mag-tennis. Ano yan, paddle, Teacher Emma? Kaso wala tayong ano. Mas mabigat yun, no? Tennis racket, no? Hindi, parang man siyang mini tennis. Mini. Mas magaan. Okay. Try natin next time. Pimpong also.